Hallelujah. Hallelujah. Pathin lo pina changan la. Tu zan huni atop zan ai ta mi zo si hi iki hom tho chi din ka he. Pastor nu ta ke ni hin le la khat ka sanum jengo. Ma bo chu sak da mai ka tinu. Pathin choi na la sa te o zo si hi ka hin na khoi tu. Ka salmon ai ki thu pi tu la hi je bun ka ki pa khop maya ki pa thu ka gen ai pathin hi ei ma laka apan ai le anuma olal pa nang ma la hu pa nai le lei le wa na chang se tia la phuk tu ten ala gen hi ti ka sama ma he tu zan hu nain kalung thima ki pa thu gen ding ka ngai tua ke ma le ka chan gu lo changin ka ki he Bible zillai khan mun khana practical ka chi na win upa pakhatin lala thu khat gyan peking ka ati katun na te bangayam pa khati ai le ama khan eti na gena tulai Bible zil te hoi thu gena ko ta revival crusade ai lo le revival lam chi mong ai ko tak lo ai zegol ho a ko thei ding khop hela pathin thu zil hi apoi moi ati je hi na kha chang zo dingin ka kiging chapo ka ngai to na in le om khapo ama bo chu keima ka zil na la ko le athiam pen hi lo abuting pen le hilo dan thiam le hilo revival khom pina dinga speaker la koda doi te la ka hi ka ngai to in ka ki pa la ale lam jong again chun ko chu mi pi te oi la phat chu pi lo khak deu hi ka law khop maya amin mai maya pastor ji ka ei koi mai la hi kha deu hi ka lawa to chung program mi man na hi along lo tam pi khai tiu ti hi kalung thimin ka ngai tua tulai mi tam takin alagen se unai je gol chu hi pastor te ai thu gen ai go ai le limna lam na poi ati se ho a jik chu izil na te ho in thu hil chin lam le pathian thu tik ai lo le ko chum dan le mo lam pang ngen chang hi kai tu aki jegin free salmon hi akinei ngai bek lovin aki he je ka chun milung thim koi the salmon lampang hi aki ha bol lek po tu chunga hin kele ka ki ham bol ma je na mi pi te lung lu the na lam evangelical salmon ho ka he ka bol the dan in ka ki zila zan le kai mu na in le ka ngai to na in ka lung thimin evangelical salmon hi ka ki ngai to a je chun je ko la hin ki bol hen lang la pha deu de o je pha do deu je hin ti ko hen ki bol hen lang la pha na ti o kalung thimin ke ma kha practice in ka hin ko kamanga tu zan huna hin salmon agu ve chan sagi ve chan na atop zan yung tu na hin ka ki pa ka le lama gen chun mi pi te hoi la phat chum khak lo diu ka ngai to ai le ki phat lam nan ka dima ki phat lam na thu le ki pa thu apania ka gen ko ile pa na tu zan hona hin kalung thimin athupi kun talo hine nei lovin ki gen mai de idi o top zan le ta ti in kalung thimin auma ama bo chu iki khop dan te ka ngai to ai le salmon khat bek thu cha khat bek keng lowa hun vak mat chai ding kha pamai kasa tu zan huna ithupi dingun krista palai krista sepai ti in ithupi hi vo hitinu revival khompi atop zan ai na to ki tonin tuni hin pathian adinga krista sepai akila thak le umo ging tu thak hikilele pathian maanga ke mai krista adinga krista sepai dinga kaung ki pe krista na sem dinga kaung ki pe tia ki pe na altar
kol ibol nawa hung ki pe khen khatte kamu in ka ki pa ka mi som ni velin je gola khan ki pe na ine yo je te hoi Krista adinga palai iwa Krista sepai iuti tu zan hun en thu khum khana kanei lo wai chun kalung thimi nom lo dingai jekin tu zan hun en Krista palai Krista thasanga sola umte Krista melpu Krista thasanga mopo na lin tak mi son neya sola umte hiuti hi tu zan hun hin ki ganan lang na ti kalung thimin aung ki langa jechu thupi in mang ding hiu pathian tu Bible chang koren thot ni na bunga chang som ni ki pat hin som ni lekhat aba na chun bung kum na chang khat chang ni pathian polin atu thing tho ngai thai tiu pathian in keimau manga ahun chil jekin Krista palai chu kai tau hi jejek chun Krista thasangin kahun don la hiu pathian to ki cham tawin ama chun pathian dikna na timun gilo him hello chun pathian in ayu jekin gilo in asim tai pathian happy na chu phat chum pi lowa chang la hi lo na dingun ama sepi te hin kahun ni la hiu ama chun hun ki pa uma kahun ngai tha sing in hudam na nin kahun pan pi hi atingala ngai ti mu unaw te ho tu hi hun ki pa chu hin ngai ti mun tu hi hudam na ni chu a hi lalpan athu malai som pe wan la pathian ma kunin pan pi na to ne ti lung si tu kapathiano lalpa nang man lami te lakahin la thili theina ai lo le la umpi na thu te ho lalpa nang man long tak lang singa la cha te oi le thamun sing je gun tu zan hunin le ka thau mu nga ka ki pa gun la king ki pa thu kaun to doi tu zan hunan lalpa nang ma adinga palai kahina nang ma adinga Krista sapai kahina thu cha hi onggen ding kai wa je hun top chan hun khak na thu cha hi nang man kalung thim che don malong somin la thu te o hin na ase pada keima wa ki pad hin nang ma lo pi je palai hi na na sem pan thei dinga chun tu zan hun ki pad hin lal pa nang man e hi hada la thu te o ka chan che ro adin malai som pe lew chun ti in la mal som na do in kalal pa Yesu Krista minin kau donoi Amen. Dan le khabu Deuteronomy kha isimaile bung som le khatna chang som ni lagu apat som ni lagera hin enun tuni hin lamawa malzol na le han se lona ka koi hi tuni ka gen gola lalpa la pathianu thu la jobuchun malzol na hin tin lalpa la pathianu thupi la zui lo a laki hei sano la hen ngai lo pathian dang te la ho le chu han si lo na mun lao la lo na dingu kama lalpa la pathianun ahun poi lut phat le gerizim ta nga chun malzol na koyun la e bal ta nga chun han si lo na koyun ti in lalpan again tu zan hunain nungak tangwal hitan lang nu piu pa te tale henle revival khompi ahum pang te ho zosi Krista hinna thak nei te ho le lalpa adinga hinna ala nei ta sa te ho akisu hal te ho zosin le Krista lung thim ipudo patien doi gol ihi waile tuni unen doi tel na dik kitel i dingohi tuni unen doi tel na hilalpan epiba ei mau ma anga hin doi tel na pani oma doi tel na dik le doi tel na dik lo aumai zetakin again hi enun tuni hin lamawa hinna la han selona koi ding kai hinna thu patien thui la telo
pathian doi gola hin khola ma dole la lo na ding kam zo sia chun mal som na changin latino erizim tanga chun mal zol na koi in latino e bal tanga chun han se lo na koi ding lai do yoren unau te ho igabu itang te ho hi lalpa ite lo le mal zol na itan na tang o hintin ikamu kol le ai lo le lampi phalo te hoi lalpa ite lavole ithi na god mun ei pui tung tu han se ilo na mun iwang se na mun hidinga hi je chun tu na hin unau te ho kitel hitiu lalpa ap asim pa kha leile van zo se sem tu pathin kha ite lo ai le Zete ochu Krista palai Krista thasanga asepai te ama gam en kolte hi hitinu Krista doi lo gol lampang ikitel khangole Krista palai hilo Krista do te Krista lang te hi diwai tu ni one in je ngai tu na chu ilung thimun koi la han ti adoi umma ma je nga hi Krista palai ti hi Jesus Krista chon nung zui te chu na lo pi tak sem dingin asol no je chu chan chin pha ma thai ji bung som ni la get na chang som la ge ra ge pat som ni chan chui si mai asol dan hi mo koman ai chu a koman dan hi sepai official khanin ama noi do te asol do dan hi ki som ai chu Azutile Kristan anung zui te asol phat takile ama thasika ama palai dinga asol hi himala asol zeta koman apik dan hi sepai rule sepai gola asol do se hi tuni unu nau te nang le keile Krista palai iva palai na hin mel ma to gal sa tinga hin jing hiu ti kha I het mil lo dingun kadoi ma he Korenthon ni na bunga chang som ni na isim na wahin Polin happy na le zangai na dim pathin na sem te chu Krista ading apalai ti in alagen palai ti phatang le ambassador gam khat ading gam khat to ke ho ma the na dinga palai ke sol dok te ho chu Krista palai ti in a je tak a meaning to ambassador ai je ambassador hi tun le India ten gam dang hin country dang hin ambassador asol se ko je te ho chu IRS am ai lo le khathim pilna nei te ho agama dinga fating the agama dinga thugen the ho chu asol se do te one nu nau te nang le keile kisim mo ten le hem le van na lallo pi pen tak chun van gam thu je khovela pung dinga hin nang le keile ei sol tai je ga chun palai chun mo aken tel hi palai hin asol pa thu aken ai palai hin asol pa lo pi na le aken khome doni in India prime minister hem president hem gam danga chi phatang le minala za bol sekna khubang je gam tile agam hi aza bol je gai doni in prime minister te hile prime minister lai lo phala ba khul jena nang la hu man je go la khun agam government inin tun sak pon tin agam government sin tunin ala sin tun talong dingai chu asol tu za na hi akeng se kai se ga chun tu ni onen nang le keile pastor the nei lal hin se taka thu agena nu nau chapang te on pathian thu eil tu I pastor pa I happy a ilai na na thiline sik te ho bang pek le khong I sapu ai lo le a happy de te bu te I peva ai lo le thil ai lo le an ne ding ai vak chelo jeju pastor thien nei lal hi ko hi lovin
ama palaya hum sol tu Jesus Christa za na kha thiên nei la hin je ka hin je chun mi te on ama hi aza kholo se koi ke ma hi za ta kai po nang mau lagin le gen thiam le kai lo ai lo le pil na mo sanga nei so le kai lo himale mo patienin ama tha sanga I hung sol ai je ka khan ke ma hi na kha kilang talovin Kristan ama thisana ama taksa ai le khu je ka chun tu ni hunain ke ma Krista zala chun za na ka chan se ke patien lo pina changai la Kim Jong Un kha to ma sang khan athi hi ti loi amanga hi ti loi awmo ama hi mi pil mi thim ten again na chun mo bang tin again no mi tin ama hin amel ki bat pi mi som wal ane hi ti ajuti ele bangem khada boina phatana ama ki pu pi te ho kha so la te kan ama tha sang a so sa je te wa zo si khan Kim Jong Un lo pi na kha po thau thau ai la he thei mo Kim Jong Un po avagian kha Kim Jong Un in again to tha kha thau thau ai ama tha sang ama limpu asi moi je khan Tuni unin Jesus Christa pieng thak te ho chun ama thina thi te ho le ama tho kina tho ki ding ho Christa mina baptist pa la chang te ho khan Jesus mel iputak je kun pathien lo pina chang la pathien in ama mel iput je go achapa do takin ei lawa fada go lu tu dinga ei siam na wi le mo nang le ke me hi putalo ding sisun ama me la ei siam tak je kun fa na hin sa hi na chang pe bi ti tu ni hona hin ka gyan no ma hi je je Krista palai now Krista thasang I now chan chin pha pongin ahunga je chun ging tu hi kumni kum thum zo in ging tu pakhat anei be bai en temun mo hak sa di dan chu agam mi pi te pau le a hepo ai lo le a chi nam wak ti ding le
kuma anei po zego la khana uma atop nalama khan ama le sung kulin amano sung kulin a hen nalayo jechun azin alukhap limin asema ale khazik dingte ho avape sung kula aumuna barma te pau bang pau pe nei diam chu kaya po barma pawin bible hi alek dokai chu sung kula sungai unaw teo krista palai hi nanahi anobin ngai tu khai ti ai lo le ki pa komin ngai tu khai himale asem tu te ho hin ki pa kum al chan thei je kon pathian lo pina changen na krista palai te ho hin gen the na hak sa nai lar pa e per sagin ti apau chap hitalo e chu daniel te ho kha en leo chun mo pathian adinga hoi taka hong din tak tak o khan alal pavin amali masima je ho dinga chun ageno himale daniel te ho loi pachan khan bang tin again em tim jelim kisim kom thu kha keyun ho lo ding ka hi amaya le kun lo ding ka hi ati ai je ke pat khan gen theina ato pan na lo go na to ko patien in aum pi ai me salaga se ludo khan mi pathuma se ludo apalina in Jesus Christa apang zelai tuni un henu te ho gen theina zam chanding in lalpan ei doi po gen theina aman ei thok pek dingun Jesus Christa hi ki sajo sa jegen pathian lo pina changan la ama khan athuka ema wa dingin atakin le mu thein le la thokima tu le martar ti de hoi ming min mu chun da umma ma gola kilang hinana himala athok pi tu khan mo ama hi alim noi asel se kai thi nalim gom ho theng ma leng le lau po ka ati bang zeram tile thi nalim mai mai he ata kha chan lo de wa he che kun thi nalim cho lau lovin min pathian nei phata le zego la chon aum se kai baby lalrin tongi khale amisnari na sepna khan mo hak satna tam pi atu aum na wa khan auma ama in khanum de athak te aum khan ama na kha aom ona azek choma na he num jo ama na gen na chun tu hung thak te hi dan le gen theina chang khale in lam ngai na te ho lin khan tin ke choi le athok je ka heta gen thei lamin ke ma chi zong ka tinati namun kha oda je chuna ma ki chola mi gam la taka akinai pi le lo namun ava na hung dam mo en kol di le lo ate kha aruma rum nop mo taka khan no me achang sekin azal ta je chu baby himo misolakin le missionary chet na missionary athi chet na himal don tu ding lowa gen thei takanu le pa ngai ngoya henu he pati ding le nei lowa apan pi tu ding lo lalpa ma anga lalpa phei chung khaba athi khai apo min apok na jego la khana uma lalin tuangi kha welcome na kin ke bol ho zo se kha koma amit thilong lo lo ai jego la khan krista palai te ho in min gin taka lalpana asemo thi te nga gin oma omo zete chun hin na lal lukhu achang nge se ko unap te o tu ni une nang le ken le lim na ke pa na ai chan hi ka gen ta khalamo in sung ye le i valu re le in si chai lo le in ko in veng te ho zo si khale athak ala hi jeng lang le chu ki nem to in tin ki kitil khau to na wen ama bo chu igin na e attack the hi pai yang se ei ve
je ka chun tu ni onen Krista palai Krista ineo Krista cho ikima pui sak na wole en theina cho ei ma win tho khai tiu Krista mangin ki tuluri tinu Krista ini poki tel pok sak itinu Krista nei pui leo mo thok na cho le midangin a thok gim na ei ti ma la e ho cho Krista nei thok pek je gun ei ma wa chun ki pak na nei thau thau ding hi Krista lunga palai te det takin ding ite uti kha na phok tu le la ke adoni ramzat son chun Burma aging tu tom cha ne chun azi ong tikira acha ong tikira top nan amale ayen kol tu ding lo khan je go la khan ti na ong to ka chun alung hi ahum pova agamla mo pok de ti wate khan lui mai le talo tuisu get ga lamai je khan tuisu get pal gal kai na dinga chun thathu maluda tulai golin le na lai po je chun ong pova te khan kal di kal khat ver che nu mo khan hui pi go pi ong kis thuta tuisu get chun alongun malama pan thei him tapo je phar chun be of Bengal chung a khun angai na heta lo phado khan adoni ram jackson Krista se pai hang san pa khamo be of Bengal tuiso ge na khun happy mama le ji talo khan asep ludo je chun avui ta un audio Krista se pai te hoi e na munin azil lo le mai theina ama mo chu lalpa Jesu Krista ong kila ni phata le thina hi ong challenge ni thau ding ai o thina khoyam lamide na o thina khoyam leizo na tia lalpa ma ai dino ke hat sak ni thau ding ai je ka chan Krista se pai te hi lavin ke thing poi tiu Krista se pai te ai lung la in poi tiu email mau hi do tiu email mau do na in Krista hi sung in I thau panitinu I lung thimu panitinu I he now so itinu lalpa adin malam zon zel tiu ilangai thak te ho khan ei til khau ma in ka he je hi zona chu hi khovel zo tu Jesu Krista nei hi je hi zona chu ate bang chu mo zona chu khovel zo tu Jesu nei hi ate ro ni unen khovel athil pil na thiam na hausat na nei lew han le ama sanga how hat zo tu pathian chu inei lo ai le a zo lo tu ki thau ai chu Jacob hin khuwa igen tau khala mo pener mona akibot pi khan Jacob cho hap lai se khan a zo lo tu loser hi ai chu ama bo chu Jacob chu akera me agu ki suk to na me pel pek zo khan Jacob ye ki serendal ta atom tada chun zona pathen in ape Christian te ging tu te hoi I hat jok lai se mo ei ma mi hing lung ti me hat jok lai se a zo lo tu ki se kai ei ma lam hi ung thi phat tak le a zo tu pathen in ati chu ni be se I he chen thei de mo kalung thima kila dan takachun Krista nung zui tu te ai zo tu ai ki ge lai takoi zo lo tu I now he said ato mayung pana mini unoi sia ai lo le mi chunga aung ke han lak pha tale Krista in zo tu ai ti se kwa hi zo ai je ka chun je hin khoi je hi zo na chu khovel zo tu Jesu Krista Jesu Krista nei te chu nisin across ki puda gente na hamsak na lungkim na nun nem na kingai tom na thok hat na nei te ho Jesu Krista nei te
zete ho kha zo tu ati se kai tu ni onin nang la ke o khovel thila bang hem kha agum thimi hel hele an gum ne thailo na na chu agum thimai lo le tho kha thimi bo pha ta ni khan khat wang wang chu pusal tam te kai la ko kilau de hai lo la ke in sung ka tam we lam ko kalau diu hem ti kha om pai yeng se je khan zo tu hi lo na kilau se Krista zo tu de khan khovela ha cha tu de ho hi lovin khovela nun nem na gal zo tu de mi ngai dam thei de mi khoto thei de mi za ngai thei de zo tu ati se kai se je zo tu hi dinga chon Krista palai Jesu Krista ai o solte je hot chu e ho hi je te ho hin Krista palai na chu hoi taka ise bo chun lalpan alo pina inei thomin tin ama mel ei mu sak dinga hi ti kha kichin takin imoi tu zan huna hin kengai to pai ti unau dio covid-19 te ho ki thala na za chum te ho leng leng zela tu kun hi nanga dinga le pathian ba anga thei to ba ilam thei na hun pathian hi pak thei na hun tu hun hi alas le hi tamai thei Jejekson Deuteronomy sim na bakhan lama anga in hin na la thi na ka koi nanga chu doi tel na ai la doi tel zo khatang dilai ati tuni wali nu na te o bang hem hin na ilal paw Jesu Krista kum khotong hin na nei thei na dingin la ki tel de khovel thil tele khovel nop sa na te dani phatale thi na god mona chi na ding la ki tel dem tuni hunin la thu hi la thua thiam chang ding la thua thiam lo chang ding lai tu ni oren se cha hi la bilo ka ba nom chu revival khom piong ki chai ta olal pa e tung ding ki din ti in igeno i pau chapo thu pi ni mango se thu pi hin e tun din zo lo vo i kha ka Krista se pa ya kilada va panga ting lo i kha go le da ma ding ai da tak zet dingai je ga chun tu ni onen doi tel na hi ineyo je doi tel na hi nang ma khodina ma ke ma khodina ma tu ni onen I doi tel che doi ki tel ti hinna I doi oi le lal pau Jesu Krista le akum tong hinna le athoki na le a cross su ki tel hitinu nisin ki put nga le tinu Jesu Krista nong zui ti ma bo chu je khovel thil tele je khovela thil neile lam te ho mi hin ngai to na te ho ila tel zo ka je thil te ho nang ma ana asep jinga nang ma ane nop na te don nop na te ai lo le sul nop na te ho zo se kha pai the no wa lo mai la thu hi u nau te ho ko man la thu lo wan ko man force in hung bol te po la thu thiam chang ding la thu thiam lo chang ding lai je chun doi tel na ine yo hi tu ni onen Krista palai te ho hin doi tel na ine te ho hi doi tel na hin doi tel na thi ai lo le doi tel na dik lo auma je hi hoi takai ki tel thei nge na ding tu zan hana hin ke ngai to le han te ka doi ma hi Krista dinga je khovela sungo hin palai na se hetinu Krista dingin thei to bin pangitinu nalpa Jesu Krista chanchin pha thu pong dok tu le zakai golang ama hina ki het doka a testimony ponga Krista dinga git taka pang ta dinga nidang lain khote nu sia Krista nung zui ta dinga tu zan honen ingai to now hi pe thak leo hen doi ma hi je ga chun tu zan hona hin atop zan ai la to ki tonin Krista palai Krista se pai I hiuti hi kingai to hitinu Krista adinga lalpan ilung thim te ho ingai to na te ho wa ama thu ei khum lut pek ta to hin ilal pau Jesu Krista thu pek te pathian thu te ho chu I ki koi vek taw lalpan ase pai dingin ei thomo gal thum te ho nei thum taw a thu hi
chem jam him tu gola mang dingin lalpa nei do je Krista se pai te ho na ki thum na gin na om pho te ai lo le happy na chan chin pha te ho ki bu win lang pathian thu thakau chem jam chumangun lang ati je te ho chumanga je khovela hin kin taka Krista mel pu a Krista palai na se ma gin taka pathian lal gam kek le zel na ding le pathian le mi hing te ho ki cham na dinga e ho le thei top su a panilak thei nge na dingun tu zan ho na in e thu pi te ho le e thu gen te ho mangin lal pan i lung thimun thung gen han la i hin na wa hin lal pa choi hoya lal pa hi e huk dam tu hi na dung su ya e huk dam tu a hi ama nung ka chui na hi Alpa Jesu Krista ama so kai jekin kapu Jesu Krista tho gol le ama gola hin kho mang ding kai ti hi ngai to na nei tin Alpa Jesu Krista ken nung te hoi zuin thok na te ho thokin ki ngai tom na te ho nein sti chun il Alpa Jesu Krista hi step by step zui to zel tingin ikechelo hi inna te haulal pa ding ki pe thakitino Krista se pai hang san tak mai missionary a konte ho thina ai lo le missionary konte ho lalpa mu cheno ama adina thi te ngakin uma golun tu jan honin nang le ke Krista adina palai hi thakke ai la hi sing ta te ho zo se hin lalpa adina thei to ba panga van gam thu chan chin pha thu neya midang te hil tu i thei zel na dingun lalpan a thu igen te ho a thu tak igen te ho zo se i chan che ro dingin mal e som pe taw na amen